দেশে অনেক সময় এমন কিছু অপরাধের ঘটনা উঠে আসে যা শুনলে আপনাদের হাড় হিম হয়ে যাবে, কারণ নৃশংসতার দিক থেকে সেগুলি রীতিমতো চমকে দেয়। যেমন এই প্রতিবেদনে এমন একটি ঘটনার কথা আপনাদের বলবো যা আপনাদের চোখ কপালে তুলে দিতে পারে। এখানে এমন এক প্রেমিকের কথা বলবো যে আসলে ভয়াবহ নৃশংস। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের কানপুরের। সেখানে এক মেয়ের যার সঙ্গে সে প্রেম ভালোবাসার সম্পর্কে জড়ানোর চেষ্টা করেছিল বা প্রেম করত, তাকে জানে শেষ করে দেয় এবং এর রহস্যের কিনারা পুলিশ করেছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে মেয়েটির প্রেমিককে। মাস দুয়েক আগে ওই মেয়েটিকে জানে শেষ হওয়ার ঘটনায় শোরগোল ফেলে দিয়েছিল গোটা কানপুরে। একটি ট্রলি ব্যাগের ভিতর থেকে দলা পাকানো নিথর শরীর উদ্ধার হয়েছিল। অভিযুক্তকে চিহ্নিত করার জন্য তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিল পুলিশ। ওই মেয়েটিকে জানে শেষ করার অভিযোগেই অবশেষে গ্রেপ্তার করা হলো প্রেমিককে। পুলিশ সূত্রে খবর, ফতেপুরের এক যুবকের সঙ্গে সমাজ মাধ্যমে বা সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় ওই মেয়েটির। তারপর উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে বিয়ের জন্য প্রেমিককে চাপ দেওয়া শুরু করে মেয়েটি, আর সেখান থেকেই দুজনের সম্পর্কে টানাপোড়েনের সূত্রপাত। মেয়েটির প্রস্তাবে রাজি হচ্ছিল না সুরজ। শুধু তাই নয়, তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন ওই যুবকের সঙ্গে অন্য একটি মেয়ের সম্পর্কের কথাও তারা জানতে পেরে গেছে, ওই মেয়েটি জানতে পেরে গিয়েছিল। এর জেরে দুজনের মধ্যে চরম অশান্তি হয়। এরপর গত 21শে জুলাই রাতে দুজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয় বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। অভিযোগ, তারপরই যুবক ওই মেয়েটিকে জানে শেষ করে। এই কাজে ওই যুবককে আরও এক যুবক সাহায্য করেছে বলে খবর। তারপর মেয়েটির সঙ্গে সেলফি তোলে অভিযুক্ত। সবশেষে নিথর শরীর ট্রলি ব্যাগে ভরে বাইকে করে 80 কিলোমিটার দূরে গিয়ে চিল্লাঘাটের কাছে যমুনা নদীতে ফেলে আসে সে। এদিকে 8ই অগস্ট থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে মেয়েটির মা। 16ই সেপ্টেম্বর ওই যুবকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ দায়ের করে তারা। এরপর অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। কর্তব্যরত পুলিশ আধিকারিক এই ঘটনা সম্পর্কে কি বলেছেন শোনাবো তার ব্রিফ। थाना हनुमान बिहार क्षेत्र की एक घटना है। दिनांक 21/7/25 को कानपुर देहात की रहने वाली विजयश्री ने 8 को एक सूचना थाना हनुमान बिहार पर दी कि उसकी बेटी आकांक्षा, जो काना फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी और वो 21/7 से मिसिंग है। इस सूचना पर एक गुमशुदगी थाना हनुमान बिहार पर दर्ज की गई थी और इसमें हमारी विवेचना प्रारंभ हुई। इसमें प्राथमिक रूप से इस लड़की के जो मोबाइल थे उनका CDR निकाला गया, तो उसमें सर्वाधिक वार्ता इसकी एक सूरज कुमार उत्तम, जो मूल रूप से जिंदगी फतेहपुर का रहने वाला था, उससे वार्ता होती थी और इसकी तलाश की गई। बाद में ये लड़का जब पुलिस की पकड़ में आया तो इससे जब गहराई से पूछताछ की गई तो इसने ये बताया कि इसने इस लड़की से दोस्ती थी इसकी पूर्व में, और ये एक तरीके से ये एक वहाँ हनुमान बिहार क्षेत्र में ही एक कमरा लेकर के रहते थे। और जब ये लड़की किसी अन्य लड़के से भी बात करने लगी तो इस लड़के ने उस पर एतराज किया और इसी को लेकर के इनका विवाद हुआ था। रात्रि में ये उस लड़की के कमरे पर गया और इसने उसको पहले दीवार से ठोकर मारी और उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात इसने अपने एक अन्य मित्र आशीष, जो मूल रूप से जाफरगंज फतेहपुर का रहने वाला, उसको बुलाया और दोनों लड़कों ने एक बाइक में इसकी बॉडी को एक बैग में पैक करके उसको वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर चिल्ला घाट जनपद बादा में ले जाकर के यमुना नदी में उसको डाल दिया था। अब इसमें हमारी टीमें अभी लगी हुई हैं। अभी इसमें बॉडी की रिकवरी नहीं हो पाई है, लेकिन बादा और फतेहपुर, इसके अलावा कौशाम्बी, इलाहाबाद आदि जनपदों में हम इस बात की जानकारी कर रहे हैं कि कहीं इस उम्र की लड़की का, इस हुलिया की लड़की का कोई पोस्टमार्टम तो नहीं हुआ है। तो इसमें अभी बॉडी की तलाश हमारी जारी है, लेकिन इसमें जो साक्ष्य हैं, मोबाइल के साक्ष्य हैं और जो इसमें जो मृतका है उसकी मां ने जो बयान दिए हैं एवं अन्य जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य हैं, उसके आधार पर अभियुक्त सूरज कुमार उत्तम एवं आशीष कुमार को जेल भेज दिया गया है और इसमें बॉडी की तलाश जारी है। अन्य जो भी जानकारी होगी उसको अलग से अवगत कराया जाएगा।
এবার শুনে নেওয়া যাক ওই মেয়েটির মা এ বিষয়ে কি জানিয়েছেন, শুনুন। पहले वो बर्रा में रहती थी, बर्रा पुराने थाने के पास, और फिर वो 1 साल से रह रही थी। मेरी बड़ी भी लड़की रहती थी, 2 लड़कियां और रहती थी। फिर वो मतलब 10 जुलाई को पहली बार 6 जुलाई को वो लड़का आया था उस कमरे में, तो उन्होंने मकान मालिक ने उसको हड़का दिया, तो हमें फ़ोन किया, हमने भी हड़काया। तो क्या कहते हैं, उसने पता नहीं क्या उसको कर दिया, क्या खिला दिया। वो लड़की उसके कहने से उसको बैला फुसला के और क्या कहते हैं वहाँ कमरा दिवा दिया। कानापुर में वो काम करती थी, नवस्था से घाटमपुर रोड में। तो इसने कुछ कर दिया तो वो चली गई इसके साथ 10 जुलाई से इसने 10 दिन उसको रखा है, एक कमरे में रही है। और क्या कहते हैं, उसके बाद में 21 तारीख को इसकी झगड़ा हुआ है कानापुर में। और किस बात पे, ये किसी लड़की से बात कर रहा था, तो उसने जो भी कह दिया हो, सेटिंग वेटिंग देख ली हो जो भी। और क्या कहते हैं, इसने फिर झगड़ा हुआ है, वो चली गई है और इसने वहाँ जाके कमरे में घूमता रहा और उसको गला दबा के उसको मार दिया। फिर कह रहा, उसने बयान किए हैं कि मैंने गला दबा के मारा है, मार के और टाली बैग में रख दिया है, उसमें भर दिया, भर के और वहाँ क्या नाम है, एक अपने दोस्त को बुलाया है, आशीष नाम था उसका, और वो आया है। फिर कहे 2 बजे निकले हैं तो 5:30 बजे पहुँचे हैं बांदा जिला, उसने जमुना में। और क्या नाम है वो पुल कौन कहते हैं, चिल्ली घाट पुल, चिल्ला घाट पुल, उसमें 20 फुल सेना इसने बताया है कि हमने फेंक दिया। এই ধরনের ঘটনা মর্মস্পর্শী এবং ভয়ঙ্কর যে কাণ্ড, সেই কাণ্ডগুলো বারবার আমাদের কিন্তু বিচলিত করে দেয়। আপনারা জানেন যে ওড়িশাতেও এই রকমেরই একটি কাণ্ড ঘটেছে। বালাসোরে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসে, নিজের বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রকাশ্যে তার গলা কেটে দেয় স্বামী। অভিযুক্ত স্বামীকে যদিও ধরে ফেলে স্থানীয়রা। জানা যায় যে এই রকম একটি ঘটনা সেখানে ঘটেছে। কটকের বাসিন্দা আমজাদ শেখ নামে ওই যুবক, সে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাদা থাকতো, বনিবনা হচ্ছিল না, তাই দুজনে আলাদা থাকতো। কিন্তু মাঝে মধ্যেই আমজাদ দেখা করতে আসতো তার স্ত্রীর সঙ্গে। এরকমই 2 দিন আগেই সে দেখা করতে আসে বালাসোরে তার স্ত্রীর সঙ্গে, এবং সেই ভিডিও আপনারা আজ তাক বাংলায় দেখেছেন। চাইলে আরও একবার সেখানে ক্লিক করে দেখতে পারেন কি কাণ্ড। এবং সেখানে তার নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন আমজাদ। দেখে মনে হচ্ছিল স্ত্রীকে মানানোর চেষ্টা করছেন, যাতে সব বনিবনা হয়ে যায় দুজনের মধ্যে, পরিস্থিতি আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় আগের মতো। কিন্তু তারপরই পকেট থেকে ধারালো অস্ত্র বের করে গলার নলিতে চালিয়ে দেয় সে। আপনাদের মতামতের বিষয় কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা, সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।